So, loading, fix lang natin yung sa may RAS disk nyo, yung sa may connecting sabi niya kahit naman naka-connect kayo sa internet. So, ganito lang gagawin nyo loading. Search nyo lang yung Wi-Fi, open nyo yung Wi-Fi setting, tapos click lang yung saan kayong network naka-connect. Sa akin kasi Vida. So, click lang yung Vida, tapos punta kayo sa may DNS server assignment. Ito. So, scroll down lang kayo, tapos makikita nyo na siya, DNS server assignment. Click nyo lang yung edit, click edit. Next, click nyo yung manual. Dapat naka-manual to. Tapos, open nyo yung IPv4. Tapos, preferred DNS dapat naka .1.1.1.1. Dot. Apat na 1. 1.1.1.1. Tapos, ang DNS over HTTPS nyo naman is naka-automatic. Ayan, dapat naka-automatic yan, no? Yan, dapat naka-automatic yan. Tapos, save nyo lang. After nyo pagka-save nyo is open nyo yung RAS disk, mag-ano na siya, tawag nito. Mag-i-start na yung, yung connecting, mawawala na yung connecting nyo yan. Naka-connect na kayo sa may RAS disk kung sakali. So, yun, no?